बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं देखें, ये गलत तासुर है कि हुकूमत शायद उसकी अटेंशन नहीं है इस तरफ। जहाँ तक आपने बात की और कुछ आपके सवाल का जो हिस्सा था जो बीच इंटरप्ट हो गया, मैं ये आपको ज़रूर बताऊं कि ये सूबों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी वफाक की जिम्मेदारी है। और इसमें वाज़े तौर पे एक तो अफसोसनाक वाक़या ज़ियारत का जो हुआ, और उसमें जो 9 पुलिस एहलकार हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार थे, वो उनने शहादत नोश फरमाई। लेकिन उसके साथ जो 15 लोग जहन्नुम रसीद हुए फितना अल ख्वारिज के, तो बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पे एक स्विफ्ट एक्शन था, और हम बिल्कुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों की वफाक के साथ साथ ये अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कंसेंसस के साथ बनाया, नेशनल एक्शन प्लान 2.0, तो कम अज कम उस पे जो है फुली जी अमल दरामद होने की जरूरत है। यस वी अंडरस्टैंड के मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, फितना अल ख्वारिज, फितनातुल हिंदुस्तान और ये BLA और BLF, ये जो फैक्शंस हैं, ये जिनको जगह से इनको पुष्पनाई हासिल है, और जो जिस किस्म के ये हरकत में मुलविस हैं, तो हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके इनको कर्ब तो ज़रूर करते हैं और डिसमैंटल भी कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ज़ाहिरी बात कि आपको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है और फुली जो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है नेशनल एक्शन प्लान को, और उसको प्रॉपरली जो है रोल आउट करके इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। वो तरजीहात होनी चाहिए। अब सारी जिम्मेदारी वफाक पे तो नहीं हो सकती, सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन। माफ़ करिएगा आपकी बात काटी, पर पूछना ज़रूरी है कि जो आप बात कर रहे हैं, तो इससे तो फिर मैं ये समझी हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत भी जो है उसकी भी कोई कोताही नज़र आती है कि उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को या समझा नहीं है या उस पर अमल नहीं वो ठीक कर रहे, बिकॉज 2 वाक़यात 2 दिनों में बलूचिस्तान में हुए हैं। देखें, आपने दुरुस्त निशानदेही की, और मैं ये नहीं कह रहा कतन कि उन्होंने शायद इम्प्लीमेंट ही नहीं किए। ये लैप्सेस नहीं होने चाहिए। ये जो लैप्स हुआ, ये दोनों वाकयात जो हैं, बहुत ही अलार्मिंग बात है कि 2 वाकयात हुए, और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने शहादत पाई। लेकिन कम अज कम उसके साथ जो अगर दूसरी जक्स्टा पोजिशन चीज देखें, तो फितनातुल ख्वारिज के 15 जो लोग थे उनको भी जहन्नुम रसीद किया गया। ये तो नहीं है कि स्विफ्ट एक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये पहले से ही प्रीएम्प्ट होना चाहिए, और उस पे इंटेलिजेंस से पहले ही इंटेलिजेंस शेयरिंग को आप इतना मुयसर कर दें और बेहतर कर दें कि कोऑर्डिनेशन आप आपस में इतनी अच्छी हो कि आप उसको जो है उस स्टेज तक या उस नहज तक बढ़ने ही ना दें, उससे पहले ही प्रीएम्प्टिवली कर दें और उनको उस चीज को आप खत्म कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही। राना आतिफ साहब, आपने बैरिस्टर साहब की बात सुनी सर, जहां वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी तो बनती है, और पिछले 2 वाक़यात बलूचिस्तान में हमने देखे, मगर खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल कुछ बहुत बेहतर नहीं है, हम ये कह सकते हैं। आपकी हुकूमत है वहाँ, आपकी जमात की, आपको लगता है कि दे आर ऑल्सो एट फॉल्ट समवेयर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले 1 साल के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, वो पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये इस हुकूमत की नाकामी है कि 1000 से ऊपर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें सर फिर तो केपी अफ़वाज। हुकूमत की भी तो नाकामी बनेगी ना, सिर्फ उनकी नहीं बनेगी। जी, मैं ये कह रहा था कि तकरीबन हमारे 4 से 5,000 पाकिस्तान के शहरी, हमारी अफवाज के जो जवान हैं, वो इसमें शहीद हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली जब भी कोई ऐसा वाक़या होगा, उसमें वफाकी और जो दूसरी हुकूमतें हैं, दोनों पे ब्लेम जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि लेकिन ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत पे, क्योंकि जो नेशनल एक्शन प्लान की जो ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो तो वफाकी हुकूमत पे ही आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, इस हुकूमत का सिर्फ एक फ्रंट पे फेलियर नहीं है। ये हुकूमत तकरीबन हर फ्रंट पे ही फेल हो चुकी है। अभी आप अब बात कर रहे थे कि कैबिनेट के अंदर रीशफल करना है। रीशफल करने की क्या क्राइटेरिया होगा? क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा?
اگر پرفارمنس کرائٹیریا ہوگا تو میرے خیال میں تو ساری کی ساری کیبنٹ چینج کرنی پڑے گی بشمول پرائم منسٹر کے، کیونکہ یہ کوئی ایک وزیر ناکام نہیں ہوا، یہ سارے وزیر ناکام ہوئے ہیں، وزیر اعظم بھی ناکام ہوئے ہیں. اور سر آپ ایک نے سال تو میں ناکام ہمارے نہیں ہوئے. بیرسٹر صاحب کے اوپر بھی سوال اٹھا دیے ہیں، بیرسٹر عقیل صاحب کے اوپر. یہ اب ان سے پوچھنے دیں. رانا عاطف صاحب کی بات سنی آپ نے بیرسٹر صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پوری کابینہ ہی جو ہے ان کے خیال میں ناکام رہی ہے. تو سر کیا سچ مچ کوئی تبدیلیاں ہوں گی آپ کی کابینہ میں؟ اور بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا رانا عاطف صاحب نے کہ کرائٹیریا کیا ہوگا، کہ مطلب کہ جو اگر کوئی نکالا گیا کابینہ سے یا ان کو ہٹایا گیا تو کیا ہم اس سے یہی سمجھیں کہ ان کی پرفارمنس سے وزیر اعظم صاحب خوش نہیں ہیں؟ ویسے تو رانا عاطف صاحب وزیر اعظم صاحب کی بھی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں، مگر میں ادھر ابھی اتنا آگے نہیں جاؤں گی. رانا صاحب تو ویسے ہی خوش نہیں ہے میرے خیال سے، اینڈ پیریڈ آف کورس آن دیٹ. لیکن جنرلی میں اگر آپ سے بات کروں تو وزراء کی کارکردگی کو جو ان کی پرفارمنس ایویلویشن ہے وزیر اعظم متواتر طور پہ ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج کابینہ کا ایک اگر واقعہ سناؤں تو ہمارے وزیر ریلوے کی جو ہے ایک ڈیٹیل بریفنگ تھی، اینڈ دس از obviously after we had finished the agenda for the cabinet. تو اس کے بعد پھر انہوں نے تمام تر بتایا کہ کیا اصلاحات ہوئی ہیں، کس طرح پروگریشن ہوئی ہے، کیا کیا ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں ریلوے انڈسٹری میں اور اس میں جو ان کی منسٹری کے حوالے سے تھا کہ کس طرح بہتری لے کے آئے ہیں پورے ریلوے کے نظام میں، اینڈ سو فورتھ. تو ہر کسی کی پرفارمنس ایویلویشنز ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ وزارت قانون ہو، وزارت جو ہے صحت ہو یا کوئی بھی وزارت ہو، تو سب کی مختلف مقامات پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ. اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کئی وزراء ملے بھی وزیر اعظم سے، اور وزیر اعظم جو ہیں بیکاز اٹس ہز کیبنٹ. سر تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ان کا تو پریروگیٹو سر ہے. تبدیلی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آپ اچھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں ویسے ہی 1.5-2 جی سال سر بعد جو ہے فرمائیں. کابینہ میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، بیکاز 1.5-2 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں تبدیلی ہو یا قلم دان تبدیل ہو یا نئے لوگ آئیں، تو میرے خیال سے اٹس اے ہیلدی پریکٹس اور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بٹ آپ یہ نہیں بتا رہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں اگر ہو جائے تو اچھا ہے. یہ تو وزیر اچھی اعظم کا چیز ہے، استحقاق کے اچھی آس پاس چیز ہے، ہے. بس I can't say more to this. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.